स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ई भूलना એટલે કજો ભૂલના ઘેટું ભૂલી ગયા તો કજો ભૂલના દિનેશભાઈ 100 ઘેટા હતા મસુન એક ભૂલી ગયા તેના કારણ काय સુભાષભાઈ काय कारण झाडीમાં हवा झाडीમાં हवा आजू अवधर समय नहीं आला हाव झाडीમાં हवा आजू कोणी बोलो का येवते भटकी खावला त्याला टेव होती एव तेव भटकी खावला त्याला टेव हती ना वडाळ हवा आजो काही लंगडा जा हवा लंगडा जा हवा सुभाष भाई काय सांग हा काटामा खासमा न खाईमा पड़ी गया गोवाजी गया घेटवेला गवसाला कोशिश कर इथे 100% गोट पण ये घेटा खोवाय ना कजो गेला काय बाबत नळणी सांसारिक बाबत आजो आणि लिखेलं ना काय लिखेलं लूक 19:10 काय लिखेलं खोवायलो शोधवा मग 2 पॉइंट मग पुरा करायला हवं खोवायलो शोधवा बरं आता ऐक घेटा रोज एकच वाटला त्यानं ढोरकेली जा कधी वाट ही हेरेल ना वाट ही हेरेल चारामध्ये जगामध्ये चारा ती जंगल भी हेला खबर जठ चंदनी साईला गोठा ती साई भी हेला खबर कड पाणी पाहिजे ती भी हेला खबर तर घेटू खोवाय ना कज काही भाई घेटू खोवाय ना कज कना कारण दिनेश भाई ने पुढे सांगा का ई मेंढा काय होता वडाळ होता ज त्याला येतो आम गम नाही जंगल हेरेल वाट हेरेल पाणी हेरेल चंदनी साईनी जागा हेरेल पण काय कर होता वडाळ होता ये टोळा मसून निघी गया आणि चरता काटाने जाय मग फसायना ना अथवा कोणीतरी एक सेवकने सांगा अर्जुन भाईने का सांसारिक बाबत के ये व्यक्ति ये घेटू एटले घेटा आपले एक घेटू
कांडवण घेता ते आपले बराबर जो कोणी व्यक्ती ईश्वरला लोकना संगत मसून जो निगी घ्या तो व्यक्ती कडे तरी फसाई रहा जो व्यक्ती ख्रिस्ती समाजने टोळामसून निगी घ्या अगर तो विश्वासमसून पडी घ्या तो व्यक्ती कडे न कडे तरी फसाई नहा तो वाला वो अठ जो उल्लेख करा व्यक्ती सांग का एक मेंढा ला जोड़ी की जो कीमत है जोड़ी की 99 मेंढाची किंमत है थोड़ी एक घेटूनी बी किंमत है એટલા માટે ઘેટા પાડક જાય त्याला गवसना उल्लेख करेला हा आणि त्याला गवसना तत्व खांदवर ठेवना आणि त्याला चुंबन करना आणि जठा जे टोळा होता तर काय करना सोडी दिना आणि आनंद करना तू खोवा येईल नंबर 2 लूक 19 पहिली ते 10वी कलम वाचायला नि मागा तळकुना विषय लिखेलं हा वाचायला समय नाही हा तारवा विषय ना खोवायलो शोधवा आपल्या हेर नाव होता तारवा એટલે झाकीने गोट कुणाला खबर हा तुम्ही सांगशा का आयता जन्मना शुभ संदेश सांगायला पड आणि झाकीवर कधीले ગયા झाकीने संदेश कधीले ગયા पण जी लूक लखेली स्वार्थ 19 मध्ये आहे आणि 10वी कलम प्रमाणे मी तुम्हाला सांगा हा झाकी कोण होता दिनेशभाई हरिजहत झाकी कोण होता तुम्ही सांगशाल तर ऐकतील लोक झाकी कोण होता कर उगरावणार आजो झाकी खोवा जेल होता झाकी खोवायला जे होता એટલે ખરેખર ખોવા જે હતા કજ યો યેસુલા ગૌશાલા જા કાની પકે સભામાં ગયેલ પણ યેસુના એના મુલાકાત હોઈને ને પણ झाकी कोण होता ती गो टाकून येऊन येत होता झाकी कोण होता कर उगरावणार दाणी होता मुख्य दाणी होता मुख्य ते विस्ताરમાં काय होता मुख्य जेतो होता बराबर तत्व यो घणी वखत येसुला हेरोसाठी पका प्रयत्न करना पका कोशिश करना अठ ईसा लिखेल ह के यो झाकी जदव येसुला हेरल जहा तत्व यो जो ठेंगना ह तेना कारणे येसुला जो हेरी सक नहीं धारता तो यो वाट करीबी न मदी जाता कजे का यो तो मुख्य दाणी हता का नहीं यो पैसादार माणूस दूर ये ना तो गरीब माणूस उभा होई जा का मोठा जा माल मिलकत वाला मालिकी गया याला काय खुशी द्यायचं हो का नाही यो व्यक्ती धारता तो स्वभाव निघी जाता याला कोणी रोखता नाही पण खरेखर यो व्यक्ती धनवान ह एने पासे धरी गए पण खरेखर मागाठून याला कुणाला नाद लागना येसुना कम येसुला हेराला हाव विश्वासीने मागली गोट पण मातो येसुला जे हेराला हाव तो येसुला हेरालासाठी यो पका विचार करना पण येसु हारी मुलाकात होईनी नहीं तद्व यरीको शहर એટલે यरीको मार्ग यरूशलेम शहर એટલે यरूशलेम येसुની राजधानीના નજીકના ઈ ગાવ है यरीको आणि याला खबर का रोज येसु ये वाटला जहा आणि हेरुलासाठी पुढे काय करणार दिनेश भाई पुढे काय करणार हो उंबरने झाडवर गुलर लिखेला झाड मग जी हवाती ना तो कासवर चढणार झाडवर चढी गया आणि प्रभु ते मार्गे जहा आणि जसं झाकी होता जाईसने प्रभुवा रहना तद्व प्रभु त्याला काय सांगणार झाकी तू नीचे उतर झाकी तू नीचे उतर तद्व याला ईसा होईना का ईसूला हेराला मग पका कोशिश करना पका प्रयत्न करना एक दिवस पण आमने मुलाकात नाही होईनेल पण खरेखर येसू मला ओळख आणि तद्व यो झाकी सांग के माना जो मिलाप कधी जो ईश्वर हुई नहीं पण यो मला ओळख मला तुम्ही नित्य वाचत जो काय लिखेल ह आणि प्रभु त्याला सांगणार की झाकी आज मातूने घर येवला हो आज मातूने घर उतराला हो मातूने घर पाहून याला हो इसा लिखेल हा का नाही तत्व त्याने संगत में खूप लोक होतात तत्व यो प्रभु काय सांग झाकीला आज मग तुने घर पाहून याला हो आज मग तुने याला हो मन पसी खूप मुलाकात ना जो समय ह पण आज मा स्पेशल तुने घर मुलाकात ना याला हो आणि तत्व आजूबाजू लोक ऐकणार तत्व तसं काय होईना यात कचकच चाल नाही त्या पोसा पलटायचा तरी कोणी धर का अधिक पोसाने घोकीला दोरी लागी गई तत्व तुझ्या कुवासावर ठेवून दी जा कचकच बंद कर जा कज कचकच हुई झाकी कोण होता झाकी पापी माणूस होता बरोबर ऐक जा झाकी कोण होता पापी माणूस होता यो श्रीमंत होता यो मुख्यदानी होता तद्व येसू सांगना का झाकी मातूने घरी आला हो तद्व आजूबाजू कज कचकच हुई
કે ઝાંકી કુલ હતા તે આખી સમાજ સમજ હતી તેને વિશે સમાજ જાણ હતી કહ્યું પ્રભુ ઝાંકીને ઘરે જા તેને પૂરો એકાદ શબ્દ કર્યા મને શોધતા કે ઝાંકી કુલ હ કચકચ હોઈને તત્વ ઝાંકીને ઘરે પ્રભુ ગયા અને ઝાંકીला काय सांगणार ઝાંકીला काय सांगणार प्रभू आज तुने घरना तारण आज तुने घरना तारण होईना कजो यो श्रीमंत હતા यो દાણી હતા यो खूब व्यक्ती આગેવાન તરીકે હતા પણ પૂરો यो ધનવાન હતા તરી પણ એને ઘરના તારણ કદે નહીં હોઈને કાઈ નહીં હતા એને જીવનમાં શાંતિ નહીં હતી વિચાર કરજા જેને પછી મહાલ માળી હ જેને પછી ખૂબ પૈસા હત ના પેલા નીચ નહીં લાગ પેલા ચિંતા રહ અને यो આખે કબૂલત કરના કાઈ કબૂલત કરના કે પ્રભુ मैं 100 रुपया लीधा हवा पडावी तर एना बदल में कोणाक दिन 400 रुपया माझे धारो के पोलीस पटेल दिली भाई पासून मैं 100 रुपया लिना हाव ना तर मग याला कोणाक द्यायला पाहिजे 400 रुपया तो प्रभू सांगा तुना पस्तावा खूप चांगला तुला विश्वास खूप चांगला तो बेस्ट माणूस आज तुने घर काय होईना तारण होईना ईसुदेव ये दुनिया में कासने माटे आना कासने माटे आना ये झाकीना घरना तारण होईना तत्व लोक कजा कचकच करणार तर ईसुने काय बघाडा जदवा ये श्रीमंत माणूसना जीवन बदलाण होईना एने घरना तारण होईना एने घरला प्रभुने आशीर्वाद करा तो या कजा कचकच करणार एने बनवा काय होईना काय बाबा त्याला नळणी असा प्रभुने काय खोटा करा खोटा करा का नहीं खोटा करे प्रभु એટલા માટે ये दुनियाમાં ખોવાયેલ શોધવા તથા તારવા સારો આવ્યો છે અને વાલાઓ એટલા માટે ઘણા લોકો પ્રભુના આશીર્વાદથી આગળ રહેના તત્વ આજુબાજુ લોકો काय करता कचकच करता अदे काय आहे ईर्षा आहे पण प्रभू आशीर्वाद करणार ईश्वर ह मा दोन टुकी बाबत सांगिन पूरा करायला हा वालाओ बायबल आपले जदू खोलजो ना वाचायला समय नाही ह जदू युहान लखेली स्वतः 5:5 कलम लिखेल ह तठ 38 वर्षना बीमार माणूस विषय ह मा दोन पॉइंट पूरा करीन तत्व ये 38 वर्षना मांदा माणूस एक रस्तावर એટલે કે યરુશાલેમ નજીક એક બેસડા કુંડ હ અને તઠ થોડાક વર્ષ बीमार होता यो दिनेश भाई 38 એલા થોડાક વર્ષ होईला 38 वर्ष होईला અને વાલાઓ આપણે વિચાર કરો કે आपले कुटुंब आपले समाज में आपले जीवन में जदवा कोई व्यक्ति लांबा समय थी बीमार पड़ तद्वा तेला डॉक्टर इलाज नहीं कर कुटुंब पण सोडी दे लांबे बीमारी में माणूस सपळाय ह तद्वा तेला डॉक्टर पण इलाज नहीं कर काय इलाज करने काही फायदा नहीं है અને તેના સાથે સાથે कुटुंब पण तेला सोडी दे का नहीं जदवा यो 38 वर्षना मांदा माणूस ईसा पडे होता ईसा त्याला लिखेल ह ऐकदा बराबर बोला वो जदवा ये कलम ने आधारित जदवा हेरा तद्वा थोड़ा माना जीवन विषय में वाय टुक्का दाखला सांगीन में पूरा करायला मागे वाला वो जदवा माना जीवन बीमारी आणि तद्वा એટલે કે કોરોનાનો સમય હતા અને તે સમય વખતે 49 દિવસ મારા તાવમાં હોઈ ગયા કોળાક એ બાઇબલમાં लिखेल नहीं ह इधर टुका दाखला सांगेन 49 दिवस मला तावमा होईनात ही बा कधी सांगणार की 38 वर्षना माणूस बीमार पडनेल याला कुटुंब सोडी दिना याला दवाखाना करत नाही यावर कोणी ध्यान नाही એટલા માટે मला जीवन विषय घटना बनने तत्व धीरे धीरे आपला विश्वासी लोक पण मला सोडी देणार खोटी गोट नाही सांगणार रस्ता मसून निघतात पण शोधत नाही रस्ता मसून आजूबाजू कदाच शोधता हवा पण माने पास कोणी नाही दिनेश भाई कमलेश भाई येत અને માનું કુટુંબ અખા લગભગ માલા સોળી દિના તો હેતેલે બાંધે કારણ કે એલા તો થોડાક દિવસ તાવમાં એવું પડના એટલે એના કાંઈ નક્કી નહીં અને જો દવાખાનામાં સારવાર કરે તો ડૉક્ટર પણ सांगी दिना आज का એલા દવા ગોઈ એલા કામ કરે નહીં એટલે કાંઈ કર દવા કરતા હસ અને એક રાતલા અટો મારા કુટુંબ બેસેલ હ એક રાતના મને सांगी પણ દિનાવ કદાચ આજની રાત માલા કદાચ નહીં પણ રહાય જ મને सांगी બી દિનાવ કે માવર કોનાને કર્જ નહીં હ અને માલા ઈસે દિશા હોઈ જાય શક્યતા હ मला बची शकायची अशी शक्यता नेह અને ત્યારે લગભગ રાતના 1 વાગ્યામાં કોઈ અચાનક બાબત માના મનમાં પ્રભુની मला काहीतरी सांगा કે तू गीत शास्त्र देना 50 मिनिट आहे आणि 15મી कलम तुझं वाचस का निसा मला देवनी सांगा ही चमत्कारनी गोष्टी नाही मग भविष्यवाणी नाही करा पण रातना लगभग ते रातला जो मा कुटुंब सांगा का मला कदाच ही रात सुन नाही रही शकायणार
ता एखाद वागे ईसा मला बाइबलनं वचन याद प्रभु करवना के गीत 750 अध्याय 15 कलम तू वाचस का निज ते ऐसा लिखेल ह કે સંકટને સમયે તું મને વિનંતી કર હું તને છોડાવીશ અને તું મારો મહિમા પ્રગટ કરશે હાલેલુયા હાલેલુયા જદો યો 8 વર્ષના માણસ બીમાર હતા તદવો વાલવો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તઠ ગયા અને તેને પછી ઉભા રહેના તદવો यो व्यक्ती बीमार प्रभूला सांगायला बिलगना तदो यो व्यक्ती सांग तुनी प्रभू मानी गोट तुला ऐकायला पडली देव त्याला सांग मा आज तुनी गोठज ऐकायला साठी अठाना हाव मा तुनी गोठ आज काय बाबत हा काय समस्या तेना माथे पेशल मा तुनी पसी आना हाव અને તદવો પ્રભુ તેની પરિસ્થિતિ હેરના અને જદવો એ વ્યક્તિ પ્રભુને सांगे प्रभु નજીક જે કુંડ હ અને કુંડમાં ઘણા બીમાર માણસા ઘણા વર્ષથી येता અને કોઈક વ્યક્તિ તેમાં ઉજેડ પાડેલ વ્યક્તિ પડ હ અને તે કુંડમાં તે બીમાર માણસા પડતા હા અને બેસ હોતા નીગી जाता हा पण मला अटून तळे जावाय ज नहीं तहा प्रभु त्याला सांग दीकरा तू ना फडका उखल आणि काय कर तू चाल हालेलुया हालेलुया जो व्यक्ती डॉक्टर सारवर नहीं कर जे व्यक्तीला कुटुंब सोडी दे ते व्यक्तीला प्रभु बचवा हालेलुया हालेलुया प्रभु ने काय खोटा करा जदो झाकी ने करना तारण होने लोग कचकच करना प्रभु ने काय खोटा करा प्रभु ने काय बगड़ा એટલા માટે લૂક લખેલી સુવાર્તા 19મી અધ્યાય 10મી કલમમાં લૂકની નોંધ કરેલી હ કે પ્રભુ ખોવાયેલા શોધવા તથા તારવા સારો એ માણસનો દીકરો આવ્યો છે હાલેલુયા હાલેલુયા એક તો વચન सांगी અને માં પૂર્ણ કરીને જો તો तुम्हाला खबर ह जमादार विषय लिखेला माथे लिखेली सुवार्ता 8 अध्याय 5 થી 8મી કલમમાં लिखेला वाचायला नहीं मांगा કે ખરેખર એક જમાદાર એટલે સુબેદાર વ્યક્તિ ના ચાકર લખવાની બીમારીમાં પડનાર तो जो टोन वाटो फेस काढ आणि त्याला उठा जेनी अशी परिस्थिती हुई गई तत्व यो सुबेदार व्यक्ती यो जमादार व्यक्ती जडो प्रभु होता तड तेने पसी जहा सांग प्रभु माना एकल एकच चाकर ह आणि कदोक मरी जाईल एने गॅरंटी नाही कारण का त्याला लकवाने बिमारी होईल ह प्रभुने काय सांग कशाल मग तुने घरी या तत्व सुबेदार सांग जमादार सांग प्रभु तू माने घरी येशील ईसा माणूस मा नेहे हाव ईसा माणूस मा ने हाव आजू लिखेलं हा आणि सांगना जमादार सांगना प्रभु तू विनंती कर आणि प्रभूला सांगना का प्रभु तू शब्द बोल के મને जाकर બેસવેલ लिखेलं बायबलમાં येशू ने शब्द बोला आणि जमादारला सांगा का तुना विश्वास तू जिसा करणार तिसा तुना विश्वासने आधारे तुने जाकरला होई देस तुने जाकर बेस होई जाईल आणि तहा प्रभूने ये जमादारने विश्वासला काय करा वखाण करा की जे विश्वास करणार लोक आहात जे इस्रायल लोक आहात आखे करता तुला विश्वास काय ह अधिक ह तू जाओ तिचा विश्वास कर तिचा तुम्ही साकारला देव दे आणि भाऊस माने बहिण्यास प्रभु श्री ख्रिस्त खोवाયેલ શોધવા તથા તારવા સારો માણસનો દીકરો આવ્યો હતો પ્રભુ એ ટૂંકા વચનલા આશીષ દે या आपले पद नाखोला बंद करू आणि प्रार्थना करू प्रभुने समोर पद नाखोला बंद करू आणि प्रार्थना करू एक दोन कडी गीत लावी त्यार पाशी प्रभुना सेवक पाळक साहेब कांती साहेब आपल्याला प्रार्थनामा आगेवाणी दिली आणि साथे साथे गीत लावू आपले मला येसूवर भरोसा हुयना साथे लावू मला येसूवर भरोसा हुयना येसू माने प्रार्थना ऐकणार मला येसूवर भरोसा होईना येसू माने प्रार्थना ऐकणार भावर दुःख आला प्रार्थना करी देव आभार तुला दया भावर तू करी भावर दुःख आला मैं प्रार्थना करी देव आभार तुला दया भावर तू करी वाला येसूवर भरोसा हुयना येसू माने प्रार्थना ऐकणार येसू माने प्रार्थना ऐकणार जजवा दुःख तुम्हावर येईल कुणीही प्रार्थना करील मनमाधीर तुम्ही धरजा नक्की ईश्वर ऐकील जदवा दुःख तुम्हावर येईल कुणीही प्रार्थना करील मनमाधीर तुम्ही धरजा नक्की ईश्वर ऐकील
मला येसूवर भरोसा होईना, येसू माझी प्रार्थना ऐकणार, मला येसूवर भरोसा होईना, येसू माझी प्रार्थना ऐकणार, येसू माझी प्रार्थना ऐकणार, येसू माझी प्रार्थना ऐकणार. હવે આપણે પોતાની આંખોને બંધ રાખીએ અને પ્રાર્થના કરીશું. વહાલાઓ, આજે આ નાતાલ પર્વમાં વહાલા પસંદ કરેલા રેવરન્ડ સોમનાથ સાહેબના મુખમાં રહીને પ્રભુ આપણા સાથે બોલ્યા છે. અને આજે નાતાલનો સંદેશ આપણા માટે એક પડકારરૂપ સંદેશ આપ્યો છે. આપણે ખોવાયેલા હતા, પ્રભુએ આપણને શોધ્યું, આપણને તારણ મળ્યું. આ 2024ની નાતાલમાં એ પડકારરૂપ સંદેશમાંથી પ્રભુ આજે તમને ને મને પૂછે છે, આપણું પોતાનું તારણ થયું છે, પણ આપણા બાજુમાં, આપણા પરિવારમાં, આપણા કુટુંબીજનોમાં ખોવાયેલા જે છે તેઓના સુધી તારણ પહોંચે એના માટે 2024ની નાતાલમાં પ્રભુ તમને ને મને પૂછે છે કે આપણું શું પ્લાન છે, આપણું શું એના માટે આયોજન છે, આપણે ક્યારે એમના સુધી એ ખોવાયેલાને શોધીશું. સુંદર ઉદાહરણો દ્વારા આપણને જે વચન મળ્યું છે, આજે વહાલાઓ અહીં બેસેલા આપણે દરેક જણ વિચાર કરીએ કે એ ખોવાયેલાઓને શોધવા માટે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. 2025ના વર્ષમાં આપણે એ ખોવાયેલાઓને તારણ મળે એના માટે આપણે શું કરવાના છે. એ સુંદર આજના વચનો થકી આપણને શીખવા મળ્યું. તમને ને મને પ્રભુ કહે છે કે તારા મનમાં એના માટે શું આયોજન છે. ઝાંખીના માટે પ્રભુનું આયોજન હતું અને પ્રભુ ઝાંખીને જોઈને કહે છે કે ઝાંખી તું ઉતાવળે ઉતરી આવ. આપણે બીજાને તારણ મળે એના માટે આપણા પાસે કેટલી ઉતાવળ છે, આપણામાં કેટલી ઉતાવળ છે કે આપણે ખોવાયેલાને શોધીએ. આજે એ પડકારરૂપ સંદેશ તમને ને મને મળ્યો છે. વહાલાઓ,